अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये कवि मोमिन की पहचान है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो घर घर की कहानी है। वालिदैन हैं तो परेशान, बच्चे हैं तो बहुत खुश, क्योंकि उनको एक एस्केप का रास्ता मिल चुका है, अपनी खुशियाँ मनाने का, अपने दुखों को धुएं में उड़ाने का। आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ वेपिंग की, ई सिगरेट्स की, और इसको बहुत से और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। आप किसी मार्केट प्लेस पे जाएं, बड़ी बड़ी दुकानें आपको नज़र आएंगी। आप कहीं से भी गुज़रें, आपको बहुत नौजवान नज़र आएंगे, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी, जो कि इसका धुआं उड़ा रहे हैं। और साथ साथ वो ये कहते नज़र आते हैं कि दिस इज़ वेरी सिंपल, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये स्मोकिंग नहीं है, इसमें कोई कार्सिनोजेनिक चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम अपने आप को इससे रोकें। थोड़ी सी इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो क्लेम है ये किसी हकीकत या बेस के बग़ैर है। शायद अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा, आप हमें डराने लगी हैं, आप हमें इससे रोकने लगी हैं। नहीं, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लेकर आई हूँ और उन हक़ाइक़ पर मैं बात करूँगी। पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चली कि स्मोकिंग को बैन किया जाए, स्मोकिंग को रोका जाए, क्योंकि स्मोकिंग बहुत बड़ा नंबर दे रहा है हमें डेथ्स का, जिसको कैंसर है और बहुत सारी बीमारियां हैं। अब जब स्मोकिंग को रोका गया तो वो जो टोबैको कंपनीज़ हैं उन्होंने कुछ तो करना था, तो अब उन्होंने कुछ मुल्कों में जाकर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया मुतबादिल कि उनकी वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस्तेमाल होती रहें, उनकी कंपनीज़ भी चलती रहें, और लोगों को ऐसा महसूस हो कि कोई बड़ा मसला नहीं है। अब हम एक आसान और ऐसे रास्ते की तरफ चले गए हैं जिसमें कोई मुश्किल हमारी ज़िंदगी में नहीं आने वाली, जबकि हकीकत ये नहीं है। और उस हकीकत को हम पहले समझेंगे कि मेडिकल साइंसेस क्या कहती हैं, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही होता है ना जो कि हकीकत को समझता है। तो ये जो वेप है, इसमें होता क्या है? इसमें एक लिथियम बैटरी है, जैसे हमारे सेल फ़ोन की बैटरी होती है, और उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें कोई कैप्सूल होता है जो अंदर डाला जाता है, जिसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। इसी वजह से कहा जाता है जी मिंट फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, या कोई भी और फ्रूटी फ्लेवर है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें निकोटीन भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बाहर के ममालिक में और शायद पाकिस्तान में भी हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स नज़र आएँ जिसमें वो marijuana या और इस किस्म की अशिया जो हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें करते हों। लेकिन जो बात समझने की है जब हम बात करते हैं वेपिंग की, वो क्या है? बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ही डिज़ाइन में खूबसूरती लाई गई है, जो कि हमें खूबसूरती के तौर पे नज़र आता है, लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का तरीका ऐसा किया गया है कि जो कुछ भी उस वेप में मौजूद होता है वो हमारे लंग्स की, फेफड़ों की गहराई तक जाता है, और जब वो गहराई तक जाता है तो वहाँ पर उसको अफेक्ट करता है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि बहुत से हैवी मेटल्स लंग्स के अंदर जा रहे होते हैं, जिसमें निकल है, टिन है, लेड है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो वहाँ पर इंजरी हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसको एक नाम दिया जा रहा है। कहा जाता है, उसको कहते हैं हम यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो लोग जो कि वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेपिंग, जिसको हमने बहुत ही एक समझा कि आसान सी चीज़ है, आसान सा रास्ता है और रिलैक्सेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इतना भी आसान रास्ता नहीं है, बल्कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आपको पता है कि जो इस मामले में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, WHO और FDA, उन्होंने दुनिया में अभी वेपिंग के इस्तेमाल को हेल्दी करार नहीं दिया, ना ही इसको अप्रूव किया है। इस पे अभी रिसर्च चल रही है, और रिसर्च जितनी होती जा रही है वो ये बता रही है कि बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो लंग्स तक जा रहे हैं और ख़राबी और तबाही लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको बैन भी किया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और ब्राज़ील है। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि दरअसल मैं स्मोकिंग को छोड़ना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने
ویپنگ یا ای سگریٹس کا استعمال شروع کیا ہے، جبکہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی بوگس قسم کا ایک لاجک ہے جس کو استعمال کر کے انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہم ایک چیز کو چھوڑیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ لوگ دونوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور دونوں کے نقصانات جو ہیں وہ اپنے جسم کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ تو ابھی تک ہمیں بتا رہی ہیں میڈیکل سائنسز۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دین کی طرف۔ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علماء اس معاملے میں بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں کہ کوئی بھی ایسا سبسٹنس جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری جان کے لیے، ہمارے مال کے لیے کسی بھی حساب سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مکروہ بول دیں نا پلیز، حرام تو نہ بولیں۔ تو یہ فیصلہ میں نہیں کروں گی، آپ کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو اپنی صحت کتنی پیاری ہے۔ لیکن یہ بات ضرور کلیئرٹی سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جہاں پر بھی شک آ جاتا ہے، جہاں پر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو اپنے آپ کو محتاط کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں، دس از ناٹ لائف سیونگ، یعنی یہ ایسی کوئی نیسیسٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کا استعمال چھوڑ دیا تو آپ کو سانس نہیں آئے گا، آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے، آپ کو دکھ اپنے سمیٹنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ملے گا۔ بہت مزے کی بات ہے کہ لوگ پھر یہاں پر ایسے لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پھر آپ یہ چائے اور کافی اور کوئی سوڈاز اور چینی، کیا اس کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہیں گے؟ کیا آپ پھر اس پہ بھی پابندی لگائیں گے؟ کیونکہ نقصانات تو ان سب کے بھی ہیں۔ تو یہاں پر ہم کسی بھی ال لاجیکل لاجک کو لا کر ویپنگ کے فیصلے کو پیچھے نہیں ڈالیں گے۔ ہم پہلے اس بات پہ قائم رہیں گے کہ جو چیز مضر صحت ہے ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی اور ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں، مثلاً چائے ہے یا کافی ہے یا چینی ہے یا کوئی بھی آپ کے سوڈاز ہیں، ہمارے پاس ان کے متبادل موجود ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ استعمال نہیں کرنا تو ہم کوئی اور چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایسی بحثوں میں پڑھ کے، کمپیریزنز کر کے ہم اپنے آپ کو شیکی نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ویپنگ سے دور رکھیں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج آتا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ کوئی والدین کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں، ہم انہیں کیسے روکیں، انہیں کیسے کنونس کریں؟ پہلے تو ہمیں پورے ماحول اور سوسائٹی کو سمجھنا ہوگا، ویپنگ کے اس پورے عمل کو سمجھنا ہوگا، اس کے نقصانات کو جاننا ہوگا، پھر اپنے بچوں سے ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اور ان کو بالکل بلڈوز کر دیں، بلکہ ہمیں ان سے لاجیکل طریقے سے بات کرنی ہوگی، کوئی ان کو ریسرچ دکھانی ہوگی، کوئی اسٹڈیز دکھانی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بات تب کرنی چاہیے جب بچہ اس خطرے کے قریب جا رہا ہے۔ ہم اکثر اوقات تب بات کرتے ہیں جب بچہ اس خطرے میں اتنی بری طرح سے گھر چکا ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم قبل از وقت اپنے آپ کو بھی اویئر کریں کہ کون کون سے ڈینجرز ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور بری طرح سے سوسائٹی کو، بچوں کو، ان کی صحت کو، ان کے دین ایمان کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں اگر ہمیں کسی سٹیج پہ بھی محسوس ہو کہ ہمارا کوئی پیارا اس قسم کے مسئلے میں گھر چکا ہے اور اس کی صحت جو ہے متاثر ہو رہی ہے، تو ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کا علاج کروائیں، اور ساتھ ساتھ حفاظت کی دعاؤں پر بھی خاص توجہ دیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ صحت، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھرپور طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہاں سے ہمارے ایمان میں بھی قوت اور کلیئرٹی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔